ಶತ್ರುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೇ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು. మన చూసి కాల్చిపోవాలి. హల్లెలూయా. మీకు విరుద్ధంగా వచ్చే కార్యాలు మిమ్మల్ని చూసి మీరు ఎచ్చిగా ఉంటే మిమ్మల్ని చూసి అట్లే కాలిపోవాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏమి మోసం పోయేది లేదు. ఏమైనా మోసం పడ్డానని చేయండి. చూడండి, ఏమైనా మోసం పోతా ఇక్కడ ఉండేవాడంతా నేను చేర్చి ఏమైనా మోసం పోతారా? ఏమి మోసం పోయారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నిన్న మధ్యాహ్నం ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ లో కూర్చున్నాను. ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಡನ್ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೈನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತ ಶೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ఉంది. హల్లెలూయా. ನನಗೆ ನನ್ನ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೇನು ತಗೊಂಡೋಗೋದೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. బాగా చూసుకోవాల, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜರಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತ ಬಡವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.